येवकार हांव जवाहर. सर्वेगायच्यो हेडलायन्स. चिंचोण्या 22 वर्साच्या भुरग्यान वगडायलो जीव. मडगांवां सायकली वयल्यान वतली बायल आयली बसी पोना. रस्त्या वयले वाडटे अपघात जाल्यात चिंतेची गजाल. तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाक लागून फिफान मंगळारा भारताक काडलो कुशीक. बायलांचे विश्वचषकाचे येजमानकेचे हक्क भारता कडल्यान घेतले काडून. अंदू गोंयांत जावपाचो आसलो फिफा वुमन वर्ल्ड कप. आयज राज्यात शिरशिरतलो थोडो भोव पावस. अरबी दर्यांत तयार जाला कमी दाबाचो पट्टो. देखून वेगान घोळटलो वारो. नुस्तेकारांक हवामान विभागाची शिटकावणी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अपघात कोणाक लागून जातात आणि अपघात कित्याक लागून घडटात? दोन प्रस्न. ह्या प्रश्नांच्यो जापो लोकय सोदतात आणि सरकारय. केन्ना पिड्ड्यार रस्त्यांक लागून अशी जाप मेळटा जाल्यार केन्ना सोरो पिवन गाडयो धांवडायतात. अपघाताची वेगवेगळी निमतां मेळटात, तशी साबार कारणां आसात. पूण गोंयांत अपघात वाडटात हें खरें. आज गोंयभर जे एक्सिडेंट जे जावपाचे आसात हे थांबपाची वाट पळयना. एक्सिडेंट हे जायत आसात. आतां ह्या एक्सिडेंटाक नेमकें कारण कितें हे आजुनूय काडपाक मुश्कील जाले कडेन आसा. हांगा कांयची ज्यो गोश्टी घडटात ह्यो गोश्ट्यो थोडी ज्यो आसात ह्यो PWD च्या रोडा खातीर आसात आणि थोड्यो ज्यो आसात हे जे ड्रायव्हर आसात जे सोरो पिवन ह्या सेल्फ एक्सिडेंटाक जाता आणि मरतात हेय एक कारण आसा. आज आमी पळयतात एक्सिडेंट हे जायत आसा आनी डेथय जायत आसात. पयर रातचे चिंचोण्यांगा एक एक्सिडेंट जालो, सेल्फ एक्सिडेंट जालो आनी एक 22 वर्सांचो भुरगो जो आसा हो थंय खंय तरी ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो. तेचे फाटल्यान राती आनी एक एक्सिडेंट जालो तो म्हणटा मडगांव स्टेट बँक जी स्टेट बँक आसा तेज्या ऑपोजीट जालो. एक रेखा देवी आनी तिचो घोव जो आसा शंभू मलीक म्हूण तो सायकलीन येताले आनी सायकली येतना जेन्ना स्टेट बँके कडेन मडगांव स्टेट बँके कडेन जेन्ना डिवायडर आसा तेन्ना हेणी ज्यो पार्क बस करतात या ज्यो सिटी बस येवन रावतात त्या रोडाचेर घेतल्यो आनीक रोडाचेर घेता आसतना ती सायकलीन येताली दोगांय घोव बायलां. तेन्ना फाटल्यान एक बस येयली आनी ही बसीन तांकां पोन्ना उडयले. ही बस माजोड्डा साकून हांगा येताली मडगांव येताले आनी जेन्ना तेणें आपल्याल्या डायरेक्शनान जेन्ना ही बस घेतली त्या टायमार ही तांकां सांपडली. तितूंत जे रेखा देवी जी आसा ही 32 वर्सांची बायल आसा हिका ऑन द स्पॉट मरण येयलें. मडगांव पुलीस स्टेशनाचे जो स्टाफ आसा हेणी पंचनाम केले कडेन आसा आनी पंचनाम करून तेजी जी बॉडी आसा ही ऑस्ट्रेलिया मॉर्गांत धाडले कडेन आसा. आमी स्ट्रॅटेजीक जर काडून पळयलो तेचो रेशिओ जर काडून पळयलो जर डेथ आनी एक्सिडेंट जे जातात हेजे रेशिओ कमी जावपाक पळयना उलटी वाडत आसा. कितलेशे ड्रायव्ह दवरले तरी पूण हितूंतल्यान कांयच मेळना. आतां नेमके कित्या खातीर एक्सिडेंट जातात हे पळोवच पडटलें. गोवा 360 खातीर मडगांव साकून रमेश नायक राव. राज्यांत खास करून राज्य आणि जिल्लो महामार्गांचेर बायलां खातीर टॉयलेटीच नात. हो महत्वाचो विशय घेवन मंगळारा गोवा फॉरवर्डान सरकाराचो फोग काडलो. आदेश ना अशें सांगून भौशीक बांदकाम मंत्र्यान हो प्रश्न फाफडून उडयला. गोवा फॉरवर्डाचो गंभीर आरोप. राज्यांत बायलां खातीर टॉयलेटींचो उणाव आशिल्ल्यान बायलांक स्वाभिमानान जियोवपाचो मुळावो हक्क दिवंक ना असो आरोप करत गोवा फॉरवर्डान सरकाराचेर हल्लो केला. हालींच सोंपिल्ले विधानसभेत PWD मंत्री निलेश काब्रालान महामार्गाचेर शौचालय बांदपाचें आज्ञापत्र ना अशें सांगलें असो आरोप पक्षान केला. हे टिप्पणीचेर गोवा फॉरवर्डान मंत्र्यांचेर हल्लो केलो. शौचालयांचो मुळावो हक्क दिवपाक सरकाराक बेगोबेग दिश्टावो जावचो गोवा फॉरवर्डान अपेक्षा उक्तायल्या. आयकात. आज पब्लिक टॉयलेट्स ना ज्यो आसात त्यो वेल विदिन वॉकिंग डिस्टन्स ना. म्हणजे मेजर हायवेजाचेर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स नॅशनल हायवेज स्टेट हायवेज हांचे कडेन आमकां पब्लिक टॉयलेट्स ना. आसात त्यो अत्यंत घाण आसात. ज्यो फॅसिलिटीज आसात तांचे इक्विपमेंट सारखे चलनात. म्हाका दिसता सगळ्यांकच खबर आसा की थंयची दारां सारखी लागनात, फ्लश सारखे चलनात, भयंकर घाण असतात. आणि थोडेशे जे आपण सुलभ शौचालयान प्रोव्हाइड केला ताका इल्लेशे ₹5 लागतात.
प्रत्येकाक आज हे परवडटा अशें बी ना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज आमचे विमेन वर्क फोर्स और विमेन बायलो जो पळय आमचो एक 50% इलेक्ट्रेट इज विमेन. बायलो ह्यो आज जवळजवळ 50% वोटिंग लिस्टाक येतात आणि त्या खातीर तांचो हो मुद्दो आज तुमी दोळ्या आड करपाक शकनात. त्या खातीर आज आमी डिमांड करतात की आमकां आज ह्यो आमकां फेसिलिटी विच वील अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ विमेन हे जायच जाय आमकां आणि आज आमी आमच्या गव्हर्नमेंटा कडेन हे मागतात. तर तेन्ना डॉक्टर ह्या नात्यान तुमकां हांव सांगता की आज चडश्यो बायलो वर्किंग विमेन आसात. त्यो बायलो पब्लीक फेसिलिटी टॉयलेट फेसिलिटी सारकी ना म्हणून उदक कमी पितात, ज्याचे खातीर आज युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन तांकां वरचे वर जाता. Right to clean toilet is no more an option, it's a fundamental right. In 2015, PIL was filed under Article 226 of Indian Constitution in the Bombay High Court with regards to right of women to have public toilet in various places in clean and hygienic condition. That's railway station, bus stand, banks, public offices, state highway, national highway, and major district roads. And during this, the matter was going on, the High Court referred in one of the hearing to a judgment of Supreme Court which said maintenance and improvement of public health are indispensable and attending to public health is of high priority, perhaps at the top. So, High Court also said woman has the right to live with dignity. हांव म्हणटा जेन्ना आमचे अध्यक्षान असेंब्ली सेशनात PWD मिनिस्टराक प्रश्न केल्लो अबाउट द पब्लिक टॉयलेट्स ऑन द स्टेट हायवे, द डिस्ट्रिक्ट रोड्स, तेन्ना आमचे PWD मिनिस्टरान आमकां अशें उत्तर दिलें की देर इज नो मॅन्डेट. म्हाका खरेंच हे जेन्ना हांवें आयकल्लें असेंब्ली सेशनात म्हाका खरेंच अशें मान सकल घालून गप्प बसचेशें दिसलें. नो मॅन्डेट म्हणल्यार कितें? जे आमची बेसिक नेसेसिटी आसा बायलांची टू युरिनेट, हाका तुमकां मॅन्डेट जाय? डू यू रियली नीड अ मॅन्डेट फॉर दीस? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. जमीन आसा तितलीच, मनीस वाडल्यात, रस्ते आसा तितलेच, येरादारी वाडल्या. हो प्रश्न सगळीच कडेन तोंड उक्तो करून उबो रावला. वास्कोय तेंच जाला. सध्या वास्को शारात येवपी आनी वचपी गाडयांचे येरादारीचेर ताण आयला. वास्को शाराक जोडपी हायवेचेर एक्झीट रॅम्प खंय घालचो तेचेर सध्या चर्चा चल्ल्या. वर्णापुरी टू जो एमपीटीन रोड वयता, जो रॅम्प रोड वयता, ब्रिज जाला, तो ब्रिजाक खंय तरी सिटीनसून एक्झीट जावपा खातीर एक रस्तो कनेक्ट करपाचो एक प्रपोजल जाल्लो आनी तेचेंच आज इन्स्पेक्शन हांगा दवरलेलें. आनी जेन्ना इन्स्पेक्शन करतना कळ्ळें येयलें की हांगा जो रॅम्प जो आहा तो सिटीचें जे व्हेजिटेबल मार्केट आहा थंय मेरेन एक्झीट रॅम्प येवपाचो, जे सिटीनसून गाडयो भायर येवपाच्यो त्या खातीर तो रॅम्प करपाचो आनी तो रॅम्प करपाक ठरयलो. पूण जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें आनी थोडे जे सिटीचे लोक आहात तशेंच जे धर्मेश आंगले एडवायजरी तेंच्यांनी सजेशन दिलें की हांगा करप शक्य ना, कित्याक की फूल वाटेक पार्किंग आहा, तशेंच सिटी कंजेस्टेड जातली आनी जे हेवी व्हेहिकल्स तशेंच जे मार्केटान लोक येतले हांकां जायतो त्रास जातलो. तेन्ना खंय तरी अल्टरनेटीव काडचो पडटलो एक्झीट करपा खातीर. कित्याक एमपीटीनूय हेचो एक रॅम्प येवपाचो, खंय तरी तो जर कनेक्ट करीत जाल्यार एक्स्ट्रा रॅम्प करपाची पडचें ना आनी जे सिटी कंजेस्टेड आनी जे ट्राफीक हे जावपाचें तें जावचें ना. सो परत सीएमा कडेन एक मिटींग दवरून हेचेर खंय तरी सुटावो करपाचो एक प्लॅन आहा. आनी जेन्ना मिटींग जातले तेन्ना डिसायड जातलें की बाबा कशें कितें करपाचें. एमपीटीआय तशेंच कलेक्टर आनी बाकीचे ऑथॉरिटीज ट्राफीक आनी बाकीचे ऑथॉरिटीज येवनूच हे डिसायड करतले. फाटीं आमी तांचे कडेन इन देयर ऑफीस वी हॅड गॉन आनी सगळे आमी ऑन पेपर पळयल्लें. सो टुडे वी टोल्ड देम दॅट यू ऑल शो अस प्रॅक्टिकली ऑन फील्ड हाव मच लेंथ कितें मेळटा. आज DYSP आयिल्लो, सगळे ऑल ऑफिशियल्स वेर देर, धर्मेश आंगले आयिल्लो. वी इन्वायटेड सावी ऑल्सो, संजय रेडकर ऑल्सो, वास्कोकार हू आर इंटू नो म्हणजे आमचे खातीर बरें कितें तें एक चिंतपा खातीर सगळ्या खातीर. सो वी हॅव इनवॉल्ड एवरीबडी, वी हॅव सीन द डायमेन्शन्स. आमकां जाय तशें हांगा डायमेन्शन्स मेळटात यू गो टू सी. बट DYSP ऑफ ट्रॅफिक इज ऑल्सो लिटल प्रॅक्टिकल दॅट हांगा मातसो ट्रॅफिक ब्लॉक जावंक शकता. सो वी आर अदर ऑप्शन्स ऑल्सो थ्रू TB पुन्हा चौक तेवटेंतल्यान वी आर ऑल एक्सप्लोरींग ऑल ऑप्शन्स.
आनी त्या खातीर आमी एक जॉयंट मिटींग विथ CM वी वील बी टेकिंग वेरी शॉर्टली, चेअरमॅन MPTचो गेमन बिमन सगळ्यांक घेवन वी वील सी वॉट इज बेस्ट फॉर द सिटी. आमकां बेश्टेच घालें म्हण हांवें पयलेंय सांगलां तुमकां, वी वील नॉट गो ब्लायंडली बेस्ड ऑन पेपर दिस थिंग, प्रॅक्टिकलिटी पळोवपा जाय. सो वी वील सी ऑल द ऑप्शन्स वीच आर देर एंड वीच इज बेस्ट सुटेड फॉर वास्को वी वील अडॉप्ट इट. सध्या तुका कितले ऑल्टरनेटीव हे तांणी दिल्ले आसा आमकां 2-3 ऑल्टरनेटिव्स मेळ्ळ्या. हाजे शिवाय एक IOC कडल्यान भितरल्यान घेवप, एक TB कुन्ना कडल्यान घेवप, आनी कांयच फिजिबल ना जाल्यार देन वी वील ट्राय टू सी हाव बेस्ट वी कॅन एडजस्ट दीस थिंग. पूण हे सगळे वी वील टेक ऑल स्टेक होल्डर्स इन टू कन्सिडरेशन. सगळे पार्किंग, गर्दी कितली जाता, आमचो DYSP आसा हू इज अ वास्कोकार इनफॅक्ट. सो आज सगळे वी आर गेटिंग टुगेदर अँड वी वील सी. म्हणजे फुडें त्रास जावपाक ना, एकदां बांदून जातकूच मोडपा मागीर तो इट इज डिफिकल्ट. सो बांदचे पयलींच खंयच कोणाक त्रास जायना, ट्रॅफिकाक त्रास जायना, पब्लिकेक त्रास जायना, अशें करून वी वील फायंड आउट अ गूड सोल्युशन अँड कम बॅक. सध्या जंय रॅम्पाचें काम चल्लां ती सुवात येरादारीची, देखून आनीक कांय पर्याय लेगीत मुखार आयले. देखीक MPT ग्राउंडा कडलो रॅम्प, बट नंबर 11 ते TB कुन्ना चौक, IOC ऑयल टँक फार्मसा कडली सुवात. संबंधिताचे बसके उपरांतच ताचे शिक्कामोर्तब जावं येता. आयकाट ट्रॅफिक DYSP धर्मेश आंगले आनी सावियो कुर्रेयाक. तांचे सजेशन आशिल्लें की द लँडींग ऑफ दॅट रॅम्प शूड कम रायट एट दीस जंक्शन, वीच इन फॅक्ट आय डू नॉट रिकमेंड बिकॉज दीस इज ऑलरेडी अ बिझी जंक्शन. सो आमचें प्रपोजल आशिल्लें की इफ द रॅम्प गोज स्लायटली टुवर्ड्स द पुलीस स्टेशन सायड इट वील हेल्प फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट. आनी सेकंड थिंग इज हो विड्थ कन्सिडर केलो जाल्यार तो आमी प्रॅक्टिकल. What I have suggested too, one is that already near MPT ground there is an up and down ramp which is under construction, so that could be considered as an exit from Vasco City. Number one. Number two, I have also given an alternative suggestion from berth number 11 up to TB Kuna Chowk, which could be a alternative alignment for this exit ramp. Both will be considered. If some third thing, and also now a suggestion has come that the ramp lands in the IOC in the oil tanks farm. So that is a third alternative which has come. So all this will be considered and the technical feasibility will be looked at and the final decision will be taken, I'm sure, in the best interest of Vasco. फर्स्ट तिरुमाले वास्कोचन. भारतात फाटले 24 वरांत वट्ट 8,813 नव्यो कोविड केशी मेळ्ळ्यात. कोरोनाक लागून 29 जाणांक मरण येयलां. एक्टिव्ह केस लोड 1,11,252 पावला. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान म्हायती दिल्या. गोंयांत 52 नवे दुयेंती सापडल्यात. एकल्यान संवसाराचो निरोप घेतला. देशात आयज कोरोना संसर्ग जाल्ल्या लोकांचो आंकडो व्हड प्रमाणात उणो जाला. व्हड दादोसकायेची खबर. भलायकी मंत्रालयान मंगळारा जाहीर केल्ले आंकडेवारी प्रमाण फाटले 24 वरांत 8,813 नवे कोरोना दुयेंती मेळ्ळ्यात, जे कालचे तुळेंत 6,104 उणे आसात. त्याच वेळार 29 जाणांक मरण आयले. कालच्या आंकड्या प्रमाण 14,917 दुयेंती मेळ्ळे आनी 32 दुयेंतींक मरण आयले. देशात सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 1,11,252 जाला, जो कालचे तुळेंत 6,256 उणो आसा. महामारी सुरू जाल्या उपरांत वट्ट 5,27,098 जाणांक मरण आयला. फाटल्या 24 वरांत 8,813 नवे दुयेंती, 24 वरांत 29 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 4.15%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 4.79%. कोविड-19 आड झुजपाक एकठांय आयिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सोमारा तोखणाय केली. भारतान वेळापत्रका प्रमाण विक्रमी 200 कोटी वासिना डोस दिल्यात अशें सांगले. गोंयांत दिसपट्टे केसींनी वाड पळोवपाक मेळटा. काल एकल्याक कोरोनाक लागून मरण आयले. गोंयांत 24 वरांत 52 नवे दुयेंती, 503 जाणांचे अहवाल तपासल्यात. एकल्याक मरण. 871 सक्रिय दुयेंती, 98.10% दुयेंती बरे जाल्यात. 24 वरांत 120 दुयेंती बरे जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. घोगळ मडगांवच्या शारी भलायकी केंद्राचें हावजिंग बोर्ड सिद्धिविनायक मंदिरात कॅन्सराचेर जागृताय शिबीर चालू आसा. युवराज सिंग फावंडेशन आनी सिद्धिविनायक मंदिर समितीचे जोड पालवान 30 वर्सां वयल्या बायलां खातीर हे शिबीर घेतात.
आज आम्ही हांगा एक आयड्रेस स्कॅन कॅम्प ऑर्गनायज केला. करंटली आम्ही सिद्धिविनायक देऊळ गॉगल हाऊसिंग बोर्डान आसा. सो अर्बन हेल्थ सेंटर मडगांव हांच्यानी विथ सिद्धिविनायक टेम्पल गॉगल हाऊसिंग बोर्ड हो कॅम्प ऑर्गनायज केला. जितली बायलां 30 इयर्स एंड अबव आसा तांकां लागून हो कॅम्प आसा. सो आयब्रेस्ट स्कॅन डिवायस वो बेसिकली युवी कॅन फाउंडेशन म्हणजे युवराज सिंगाचे जे फाउंडेशन आसा ताणें गोंय सरकाराक उपलब्ध करून दिला. सो ह्या डिवायसाचे वैशिष्ट्य म्हणजे वो बेसिकली हाका रेडिएशन ना आणि पेनलेस आणि पोर्टेबल डिवायस आसा. सो ताका लागून आमी करंटली मडगांवच्या वेगवेगळ्या वाठारांत वचून महिला मंडळ जावं स्कूल्सचे टिचर्स जावं नाजाल्यार खंयचे ऑर्गनायजेशन आसा वा टेम्पल्स वा चर्चीस ह्यांच्या असोसिएशन ऑफ कोलॅबोरेशनान वेगवेगळे कॅम्प ऑर्गनायज करतात आणि हांगा जितली बायलां 30 इयर्स आनी अबव आसा हांचो ब्रेस्ट कॅन्सराक लागून स्क्रिनींग करतात. आनीक बेसिकली आमचो एकूच मुद्दो आसा की सगळ्या बायलांनी जी 30 इयर्स एंड अबव आसा तांच्यांनी फुडें येवन ह्या कॅम्पाचे बेनिफिट्स घेवचे. कित्याक एज वी से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्युअर. सो ताका लागून खुबदां कॅन्सर हो रोग असो आसा जाका सिमटम्स खूब एकदां मेळना. ताका लागून जितले जाता तितले आमी प्रिवेंट करपाक शकतात. सो द बेस्ट थिंग इज टू गेट युअर सेल्फ एक्झामिन्ड. रेग्युलर हेल्थ चेकअप्स हो असले कितें कॅम्प्स आसता हांचो तुमी सगळ्यांनी फायदो घेवचो. कारमोणा गांवच्या लोकांनी सोमार व्हडा उमेदीन भारताचो 75वो स्वातंत्र्य दीस मनयलो. ताचेच बरोबरीन कारमोणा एकवटाचो सांजान एझम्पशन फेस्त मनयलें. तशेंच राजभवनांत लेगीत एझम्पशन फेस्त मनयलें. ह्या फेस्ताक भाविकांनी गर्दी केल्ली. फाटलीं 2 वर्सां कोरोनाक लागून गोंयचे सण परबो जावंक नाशिल्ल्यान अंदू सामको ओतो आयलो. कारमोणा गांवच्या लोकांनी स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्साचे निमित्तय साधून आवर लेडी ऑफ सुकूर इगर्जेंत एझम्पशन फेस्त मनयलें. गांवचो दरेक सेक्टर इंद्रधनुश्याच्या रंगाचें प्रतिनिधित्व करतालो. तशेंच दरेक भाग एक पारंपारीक गोंयच्या वेवसायाचें प्रतिनिधित्व करतालो. ते भायर स्टॉलांचेर पारंपारीक गोंयचीं जेवणां लेगीत दवरिल्लीं. पळयात कांय उमेदीचे खीण. आयज आखो संवसारभर पवित्र सभा कातोलीक पवित्र सभा आसून सायबिणीची सर्वांकवार मारीक कुडी येतवसय सरकार वेली तिची दबाची परब संभरमता. आनी त्याच बरोबर आमच्या भारतांत आमी स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता. आनी ह्या स्वतंत्रतायेच्या दिसा निमतान आनी त्याच बरोबर आंकवार मरेच्या स्वर्गावरणाच्या निमतान आमचे करमणुकीचे फेरगोचेन हें सवें बरो जावन आसा. आमी एकवटाची सांज संभरमता. पयलो तो आखो एकवटाचो दीस जातलो. 2 वर्सां जालीं तिसऱ्या बरो चडशें आमी सांजूच संभरमता. हे सांजे वेळार आमचे फेरगोचेन 19 वाडे आसात. 19 वाड्यांचे 24 सेक्टर केल्ले आसात. आनी 24 सेक्टर रेनबो 7 कलर्सान डिवायड केल्ले आसात. एकूण 7 कोराची आयज स्टॉलां घातलेलीं आसात. आनी आपआपल्याच्या कोरा प्रमाणे रंगा प्रमाणे तांणी न्हेसोवन घेतलेली आसा. आनी स्टॉलांनी तांणी आमची गोंयची सदांची खावपाच्यो वस्तू ज्यो जायत्यो आमी विसरल्यात त्यो जिव्यो करतात. देखीक आमचे फोले शेवयो पातोळ्यो पिनाग्र आलेबेले जायत्यो वस्तू आसात त्यो कोत्तात आनी त्यो कोणेय वचून खावं येता. तातूंत जायते जाणां वांटो घेतात. न्हूच आमचीच क्रिस्तांव बाबा म्हणून हांगासर दिसता थंय बी दुसऱ्या धर्माची मनशां आनी एकवटान करतात ती सगळें. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. देखून एकवटाची सांज म्हणली तेन्ना वावरूय एकवटान केला सगळ्यांनी, न्हेसणाय एकवटाची दाखयल्या आनी खावडूय एकवटानूच सगळ्यांचे हातबोट घालून केला. दॅट इज द म्हणजे तें जाता सुफळपण ह्या दिसाचें. राजभवनांत एझम्पशन सायबिणीचें फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. ह्या फेस्ताक भक्तांनी तशेंच गोंयच्या राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी हजेरी लायली. पळयात. From the Goa Raj Bhavan, I wish everyone a happy feast of Our Lady of Assumption and a happy Independence Day. It's a great pleasure to celebrate Mass in the chapel of the Raj Bhavan, which is beautiful, and where the tradition goes that Mass is celebrated every Sunday
and important feasts of the Catholic Church. गोवा 365 खातीर कारमोणच्यान रमेश नायक रावत. खाशेले क्षमतेचे भुरग्या खातीर काम करपी ढवी फोंडेच्या लोकविश्वास प्रतिष्ठानाचे स्पेशल स्कूल अंदू 41वें वर्स पुराय करता. ते निमतान 10वेच्या आणि 12वेच्या भुरग्यांचे कौतुक केले. तेच बरोबर विविध कार्यावळी घडून हाडल्यो. शिक्षक, पालक आणि भुरग्यांनी मेळून पितारिल्लो भारताचो नक्सो कार्यावळीचे मुखेल आकर्षण ठरले. लोकविश्वास प्रतिष्ठान स्पेशल स्कूल धवळी ही समाजकार्य करपी संस्था म्हूण गोंयांत आनी गोंया भायर फामाद. फाटली 41 वर्सां ती खाशेल्या भुरग्यांचे उदरगती खातीर वावुरता. मंगळारा ह्या संस्थेक 41 वर्सां पुराय जालीं. ह्या निमतान आनी आझादी का अमृत महोत्सव हाची संद घेवन संस्थेच्या वेवस्थापनान 10वेच्या आनी 12वेच्या परिक्षेक उत्तीर्ण जाल्ल्या भुरग्यांचो भोवमान केलो. तशेंच शिक्षक आनी भुरग्यांच्या जोड पालवान विंगड कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. भुरग्यांनी शिक्षकांच्या आणि पालकांच्या आदारान भारताच्या नकाशाची सुंदर कलाकृती तयार केली. आयकात संस्थेचो अध्यक्ष अनुप प्रियोळकारान संस्थेबाबत दिल्ली माहिती. लोकविश्वास प्रतिष्ठान अध्यक्ष प्रियोळकार आयच्या दिसाच्या निमित्यान औपचारीक माहिती दिता. लोकविश्वास प्रतिष्ठान ही संस्था 16 ऑगस्ट 1981 सुरू जाली आणि आज 41 वर्सां पूर्ण करून 42व्या वर्सांत पदार्पण. संस्थेचो वर्धापन दिन साजरो करता आसतना ज्या भुरग्यांनी आपल्या 10वी आनी 12वीच्या शैक्षणीक वर्सांत तांकां यश संपादन जालें तांचें सन्मान करपाचो आनी तांकां शिश्यवृत्ती ज्यो दिल्यो वता त्यो दिवपाचो कार्यक्रम असो कार्यक्रम हो आशिल्लो. अशा पद्दतीन लोकविश्वास प्रतिष्ठान आपल्याले जे ध्येय आणि जे उद्दिष्ट आसा ताका अनुसरून 41 वर्सां काम पूर्ण करून पूण आतां ह्या 42व्या वर्सांत पदार्पण. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाक लागून फिफान मंगळारा भारताक कुशीक काडलो. ऑक्टोबरात जावपाशिल्ले 17 वर्सां सकयल्या बायलांचे विश्वचषकाचे येजमानकेचे हक्क भारता कडल्यान काडून घेतल्यात. फिफा वुमन वर्ल्ड कप ह्या वर्सा गोंयांत घडोवन हाडपाचे आसले. आपल्या 85 वर्साच्या इतिहासात फिफान अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचेर बंदी घालपाची ही पहिलीच खेप. तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाक लागून फिफा कावन्सिलाच्या ब्युरोन AIFFक बेगोबेग निलंबीत करपाचो निर्णय एकमतान घेतलो. हे फिफा कायद्याचे गंभीर उल्लंघन जाता. सर्वोच्च न्यायालयान AIFFक वेंचणूक घेवपाचो निर्देश दिल्ले. मागीर कांय दिसा उपरांत 5 ऑगस्टाक फिफान AIFFक निलंबीत करून बायलांचे अंडर 17 विश्वचषक यजमानकी दिवपाचो अधिकार काडून घेवपाची शिटकावणी दिली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आयज राज्यात थोडो भोव पावस शिरशिरू येता. अरबी दर्यांत कमी दाबाचो पटो तयार जाल्ल्यान वेगान वारो घोळटलो. नुस्तेकारांनी 17 तारखे मेरेन दर्यांत वचचें न्हू हवामान विभागान शिटकावणी दिल्या. आयज चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.